day in my life as a borikat in the Philippines. Maghaling ang borikat. Kay mag-grill ang borikat. Saan? Hindi mo namin nandun na siya papa. Mag-grill si Unom ka buhok na. Ay, buhok pa na. Unom. Lace, hold the camera still. Not like this, like this, like this. Hold the camera I'm not still. do like this. I do like that. Ayan. Woohoo. Plastic mga Maria. Let's go. Let's go. Balik. Hindi mo na makapabang yung kwante. Diba? Wish mo. I wish. Ay, siripente. I wish. Whew. Mutubo pa naman siya. I wish mutubo pa si. Ano ako nag-wish natin kay patanggal pa kung mati. Piste ba? Ate, bilhan man ako, te. Sige We're na. doing a piste. We're putting the charcoal inside the... What's this? Kasi tawag ganin. Circle make amot. Saan nga na nang get. Basta kaya pang sagbaan. Yawa. Magpasuol kami ha. Nangaling ba to? Sige lang, pwede rin na. Hoy, Dodong, ano man ka dong? Nag-survey lagi ka dong. Dong. Ito man dong. How are you dong? Ano magkagdangag? How are you? Kaya ba day? Sama, tip. Are you okay there? Are you okay for alright? Pwede kay buot mag-vlog man di ay. Hello. Nakahawa pa siya pagkakaling day? Ginoo Yatay ko. ba? G. Haling G. Uy! Probinsya ni. Ibay-bay ni Ron. Ikaw na dito. Pagdali eh. Kaya ang ko. Imo na ibutang papel ang sulod. Wala. Sure ay. Wala lagi. Ay, bubugong. Wa dyan mo gipunit ang bagoong ganina eh. Yunday ka. Yunday ka. Naghilak man ka. Ay, hilak-hilak na. Gibiyak ka, prima. Prima! Kinaway ko sa Piste! Yawa! Sagas ka pa doon. Sunod mo dyan. Yawa. Pagkita na sa you guys don't want, you want to see my face? Actually. Hindi ka magpudzo. I just cook 1, 2, 3, 4, 5, 6. I just cook 6 pieces of pork.
turn this. In my barbecue, I like to cook first before you put the sauce. Almost done. In the sauce, I'm going to add sugar. Duklog di ka, wala ba ko kwarta? Welcome to my channel. Today's video, I'm putting I'm putting a soy sauce then. Sauce. Why siya, Maria?